जी रिकॉर्डिंग बेटा शुरू हो चुकी है, हो चुकी। थैंक यू बेटा, आपने याद दिला दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं भूल गया था, नेक्स्ट टाइम भी याद दिला देना करना कि सर ये रिकॉर्डिंग कर लें शुरू। जी अच्छा, पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है या नहीं। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? देखें, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी, यानी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे उनको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहा जाता है। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट and where appropriate those charged with governance in the preparation of financial statement that is acceptable in view of the nature of entity and objective of financial statement and that is required by law or regulations। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बिजनेस की नेचर के मुताबिक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ ने आपको बताए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहा जाता है। ये रूल एंड रेगुलेशन क्या है? पाकिस्तान के अंदर ये दो चीजें हैं इसमें। नंबर वन, लॉज, रिलेटेड लॉज, जिसमें कंपनीज एक्ट और एससीसीपी की गाइडलाइंस हैं। और नंबर टू, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिन्हें आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है। ये दोनों मिला के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं। यानी मैं अगर किसी कंपनी का सीएफओ हूं और मैंने फाइनेंशियल जो है वो आप कह लें कि स्टेटमेंट्स बनानी है, तो मैं कोई शुक्ला गुप्ता की किताब, कोई एम ए गनी की किताब, कोई मिस्टर आमिर शकील की किताब या मिस्टर एबीसी की किताब नहीं खोलूंगा। मैंने बेटा वो बनानी है तो फिगर मेरे सामने होंगी, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खोलूंगा और जो रिलेटिव हमारा कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 और एससीसीपी की गाइडलाइंस है, मैं वो खोलूंगा, उनके मुताबिक बनाऊंगा। ठीक है, मैं कोई किताबें अंग्रेजी की नहीं, वो लाइब्रेरी में जाऊंगा किसी अच्छे आथर की किताब खोल के तो बनानी शुरू कर दूंगा, नो, मैं इनको बनाऊंगा। तो पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो ये है। तो ये याद रखें, इसका मतलब है कि आपका ऑडिट क्या है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर आएगा, वो चेक करेगा कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, आपने बनाई, ऑडिटर नहीं बनाता, ये कंपनी बनाती है, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं या नहीं है। अच्छा, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया क्या है, लेकिन हर कंपनी के लिए लाजमी है, हर कंपनी के लिए लाजमी है कि वो ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे, बताए कि मैंने ये इसके मुताबिक बनाई है। आए चेक करते हैं हम लोग, किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उठाते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहाँ पे लिखा जाता है। मुझे एक मिनट दें आप, मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के आपको बताता हूँ। जी खुल रही है, ये पैकेजेस की मैंने खोली है। जी मैं अब इनको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बेटा। ये हमने पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोली हैं और उससे देख के हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी है। ये कोई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुली हैं तो शेयरिंग में सर वो बता रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है आपकी। स्क्रीन शेयरिंग बंद होगी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दे मुझे। जी ये नज़र आ रही हैं आपको? जी यस हेलो। सर। जी, यस सर। नोट्स टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पैकेजेस की रिपोर्ट्स हैं बेटा।
पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2018 की, ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 31 2018। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, ये कंपैरेटिव फिगर होती है। हम 2018 की देख रहे हैं ना, तो 2018 के साथ 2017 भी दी है, तो इन्हें कंपैरेटिव कहा जाता है। तो ये बैलेंस शीट होगी, ठीक है। ये उसके बाद जनाब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगी, ये दोनों एक ही होती हैं असल में। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होगी, और उसके बाद आगे नोट्स। ये इसका पूरा सेट है, इसी का ऑडिट होगा। तो मैंने असल में आपको मैं क्या बता रहा हूँ, असल में आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनी खुद बताएगी। ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये बात लिखे के मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई है। तो देखें, नोट्स टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमेशा जो पहला नोट होता है वो होता है लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस का। ये मैं बात कर रहा हूँ हर कंपनी की, हर कंपनी की आप नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लें, उसमें पहला ये होगा लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस। जो दूसरा नोट होगा, दिस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। दिस इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके अंदर शो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन से क्या मुराद है, हमने ये जो प्रिपेयर किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी बेसिस क्या है। बेसिस मींस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, जिसके मुताबिक पैकेजेस ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। तो नीचे लिखा हुआ है, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ, ठीक है। कहते हैं हमने ये बनाई है अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में अप्लाई हो रहे हैं उनके मुताबिक। और वो किसकी, उसमें और क्या कुछ शामिल है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एज नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ये कंपनीज एक्ट 2017 ने जो हमें आईएफआरएस बताए हैं, हमने उन आईएफआरएस के मुताबिक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। लेकिन नंबर 2 एक और चीज और, प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव्स इशूड अंडर द एक्ट। यहाँ एक्ट से मुराद कंपनीज एक्ट है, और इस कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन लिखी हुई है और इस कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो डायरेक्टिव हमें इशू किए गए हैं, हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक बनाई है। तो इसकी प्रोविजन से मुराद तो होगा ना, कंपनीज एक्ट में जो चीजें लिखी हैं। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कोई इदारा जारी करता है, और एज पर कंपनीज एक्ट 2017 ये इख्तियार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है, तो वो डायरेक्टिव्स इशू करता है। तो ये दो चीजें मिलके यानी नंबर 1 और नंबर 2, ये जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, मिलकर हमारा क्या बनता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नीचे हम पढ़ते हैं, वेयर प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव्स इशूड अंडर द एक्ट डिफर फ्रॉम द आईएफआरएस। ये कई दफा स्टूडेंट मुझसे सवाल भी पूछते हैं कि सर अगर कंपनी एक्ट या आईसीसीपी की गाइडलाइंस कुछ और ट्रीटमेंट बता रही किसी चीज का, और आईएफआरएस की कोई और ट्रीटमेंट बता रहे हैं, तो हम किस पे अमल करेंगे। जनाब लिखेंगे हम, कहते हैं वेयर द प्रोविजन एंड डायरेक्टिव्स इशूड अंडर द एक्ट डिफर फ्रॉम द आईएफआरएस, the provisions of and directives issued under the act have been followed। उस सूरत में हम जो कानून की प्रोविजन है, जो एक्ट की प्रोविजन है, जो एक्ट के डायरेक्टिव है, उसको फॉलो करेंगे, आईएफआरएस को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती है, जो हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। ये ये सर, बताना जी जी बोले। ये रूल है कि हमें अपनी कंट्री का वो फॉलो करना है कि जी यानी जी हम जो मर्जी फॉलो करें लेकिन वो लिख दें नीचे। नो, हम जो मर्जी फॉलो नहीं कर सकते। ये बेसिकली एससीसीपी ने और कंपनीज एक्ट ने लाजमी किया हुआ है। तो जो कंपनियां हैं उन पर चूंकि कंपनी का लॉ अप्लाई होता है, तो उसने तो लाजमी किया हुआ है। जो कंपनियां नहीं है, जैसे आपकी पार्टनरशिप फर्म है, जैसे आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, हम आप अपनी पार्टनरशिप फर्म के भी तो बनाते हैं ना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना। यस सर। आपके लिए लाजमी नहीं है आप आईएफआरएस के मुताबिक बनाए, आप जिसके मर्जी मुताबिक बना लें। लेकिन ठीक। कंपनियों के लिए इसकी पाबंदी लाजमी है, लाजमी है। समझ गए। ओके। आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस है, आपकी अकेले की फैक्ट्री है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप कंपनी नहीं है, तो आप जिसके मर्जी मुताबिक बना लें, किसी को इससे क्या लगे। आपने खुद ही बनानी है, अपने लिए बनानी है, किसी के लिए तो नहीं ना बनानी, ठीक है। तो लॉ पे लाजमी नहीं करता। लेकिन अगर आप कंपनी है, तो कंपनी पे चुके ये लॉ अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट 2017, और ये लॉ में कहता है
کہ آپ نے فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈ اور اس لا کی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے, یہ آپ کے لیے لازمی ہے, تو آپ لازمین یہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس یعنی اپلیکیبل فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک جو ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ پیکجز کا پڑھا ہے, تو یہ بیٹا آپ کسی بھی کمپنی کا اٹھا لیں, آپ ملٹ ٹریکٹر کو اٹھا لیں, آپ نیسلے کو اٹھا لیں, آپ یونیلیور کو اٹھا لیں, آپ ہونڈا کو اٹھا لیں, آپ جس مرضی کمپنی کی نشاط کو اٹھا لیں, ہر ایک کے اندر یہ آلموسٹ انہی الفاظ میں آلموسٹ ملتے جلتے الفاظ میں یہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آڈٹ کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس ہے, جو اپلیکیبل فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک ہے, اس بات کو چیک کرنا, اس بات کو ویریفائی کرنا کہ کمپنی کہہ رہی ہے نا کہ میں نے اس کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائی ہیں, تو بھائی بنائی ہیں کہ نہیں بنائی, تو آڈیٹر صاحب آئیں گے اور چیک کریں گے کہ بنائی ہیں کہ نہیں بنائی. ٹھیک ہے, تو یہ آڈٹ کا آبجیکٹو ہے. جی اینی کوشچن بیٹا؟ ہمارا ہم آڈٹ اس طریقے سے پڑھیں گے, بہت زیادہ اس کو پریکٹیکل کر کے پڑھیں گے, کیونکہ اپنی پرنسپل آف آڈیٹنگ میں چاہے آپ نے پرانی پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی, تو اس میں ہم تھوڑی انیشیل لیول کی باتیں کرتے رہے ہیں, تو اب ہم ذرا پریکٹس کے مطابق باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, اینی کوشچن؟ جی کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ نو سر. جی آگے چلتے ہیں ہم لوگ. ایک منٹ میں اس کو سٹاپ کروں اور اس کے پھر دوسری ہم کتاب جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم اوپن کریں. ایک منٹ بیٹا. جی واپس ہم آگے ہیں, نظر آ رہا ہے سب کو؟ واپس ہم اپنی ہاں بک جی کی سر. طرف آ گئے ہیں. یہ جناب یہ سارا ہم نے جی پڑھ لیا, ہم سر. سمجھ گئے ہیں یہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس, اپلیکیبل فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک, پاکستان میں کون سا رپورٹنگ فریم ورک ہے, یہ کہاں پہ ہوتا ہے, فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں اس کو کہاں پہ لکھا جاتا ہے, آڈٹ کا مقصد کیا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سارا. آگے جی آڈٹ کے کانسیپٹس کیا ہیں, آڈیٹنگ کے کانسیپٹ, یہ کانسیپٹس آف اکاؤنٹیبلٹی, اسٹیورڈشپ اینڈ ایجنسی, یہ ہم اس کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی تھوڑی سی پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ جنرلی بتاؤں یہ ہے کیا. دیکھیں ہم بات کریں کمپنیوں کی, تو کمپنی میں اگر آپ نے کمپنی لا پڑھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کمپنی میں ایک رول ہوتا ہے, بلکہ کمپنی کا ایک لیگل آپ کہہ لیں کریکٹرسٹک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کمپنی میں جو اونرشپ ہے وہ مینجمنٹ سے سیپریٹ ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں سیپریٹ آف مینجمنٹ فرام اونرشپ. اونر ہوتے ہیں کمپنی کے شیئر ہولڈرز, لیکن وہ کمپنی چلا نہیں سکتے. آپ کسی جائیں اور کسی کمپنی کے آپ جائیں مارکیٹ میں, مارکیٹ سے نیسلے کے 50% شیئر خرید لیں, نیسلے کے آفس جائیں اور اسے کہیں آدھی کمپنی میری ہے, پیچھے ہٹو, آپ کو گارڈ بھی انٹر نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے, کیوں کہ آپ اس بات کا حق نہیں رکھتے, آپ اونر ضرور ہیں لیکن آپ مینجمنٹ کا پارٹ نہیں ہے. مینجمنٹ کا پارٹ کون ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹر. یہ ڈائریکٹر کہاں سے آتے ہیں؟ انہیں شیئر ہولڈر منتخب کرتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں, ان کا انتخاب ہوتا ہے. جن لوگوں نے کارپوریٹ لا پڑھا ہوا ہے انہیں یقیناً اس بات کا پتا ہوگا. تو یہ سیپریشن فرام اونرشپ اینڈ مینجمنٹ سے کچھ چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں. اب مالکان اور ہیں, وہ کون ہے؟ شیئر ہولڈرز. وہ کیوں مالکان ہے؟ بھائی ان کا پیسہ لگا ہوا ہے. ایک بندہ ہے اس کے پاس نیسلے کے 4 کروڑ روپے کے شیئر ہیں تو 4 کروڑ روپے اس کا انویسٹ ہے. ایک ہے جس کے پاس 6 کروڑ روپے کے شیئر ہیں تو 6 کروڑ روپے اس کا انویسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اس انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود وہ کمپنی کے کی مینجمنٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. پارٹیسپیٹ صرف ڈائریکٹر کر سکتا ہے. یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ ڈائریکٹر کا انتخاب کر سکتا ہے. جب ڈائریکٹر کا الیکشن ہوگا تو یہ کسی بندے کو ڈائریکٹر منتخب کر لے, خود بھی انتخاب میں شریک ہو سکتا ہے, اس الیکشن میں, الیکشن آف ڈائریکٹر میں خود بھی شریک ہو سکتا ہے, لیکن ووٹ ملیں گے, ڈائریکٹر بنے گا تو کمپنی کا جو ہے وہ مینجمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, ادروائز نہیں کر سکتا. تو یہاں سے ایک پرابلم جنریٹ ہوتی ہے. یہ سارے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی, اسٹیورڈشپ اور ایجنسی یہ ہیں. اب تھوڑا سا ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. An audit of a company's accounts is needed because in companies the owner of the business are often not the same person as the individuals who manage and control that business. وہی اصول بتا دیا اس نے کہ اونر اور ہیں اور مینجمنٹ والے اور ہیں. تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کون بناتے ہیں؟ مینجمنٹ والے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کون بناتا ہے؟ سی ایف او. سی ایف او کس کے انڈر ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹر کے. تو بورڈ آف ڈائریکٹر سی ایف او کو کہ غلط فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا دو تو اکثریت بنا دے گی, انہوں نے اپنی نوکریاں بچانی ہیں. ٹھیک ہے نا,
اور وہ فائنینشیل جو ہوتے ہیں ہمارے شیئر ہولڈرز, ان کے سامنے کیا چیز رکھی ہوتی ہے, ان کے سامنے تو بیٹا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ رکھی ہوتی ہیں, تو اسی سے انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارا پروفٹ اتنا ہے, ہمارا لاس اتنا ہے, ہمارے ایسٹ اتنے ہیں, ہماری کاسٹ اتنی ہے. تو اگر وہ غلط ہوں گی تو اس کا مطلب ہے انہیں کمپنی کی ٹرو پکچر نہیں پتا. ڈائریکٹرز کو تو پتا ہے کیونکہ وہ تو کمپنی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو روز دفتر جا رہے ہیں, ان کے سامنے کمپنی کی ہر چیز ریئل پکچر کے اندر موجود ہے, لیکن ان کو تو نہیں نا پتا, یہ تو ریلائی کر رہے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ. اب اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ڈائریکٹر غلط بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ دھوکہ دے سکتے ہیں کس کو, اونرز کو, شیئر ہولڈرز کو. تو پھر شیئر ہولڈر کیا کریں گے, وہ کہیں گے کہ بھئی ہمارا کمپنی کے متعلق تمام انفارمیشن ہمیں اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ملتی ہیں, اور اگر یہ آپ انہوں نے اس میں بنانے میں کوئی بلنڈر کیا, کوئی فراڈ کیا یا کوئی غلطی بھی ہے تو ہمیں غلط انفارمیشن ملیں گی. ہم باہر بیٹھے سمجھتے رہیں گے کمپنی ایسے چل رہی ہے جبکہ کمپنی حقیقت میں ویسے نہیں چل رہی ہوگی. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک بندے کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے ہمارے بہاف پہ چیک کرو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. اس بندے کو آڈیٹر کہتے ہیں. آڈیٹر کون اپوائنٹ کرتا ہے, آڈیٹر شیئر ہولڈر اپوائنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مقصد ہے. اس کے پیچھے نا فلسفی سمجھیں. فلسفی یہ ہے کہ وہ شیئر ہولڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ تو جا کے چیک نہیں نہ کر سکتے, نہ انہیں الاؤڈ ہے کہ وہ کمپنی کے اکاؤنٹ جا کے چیک کریں, اور نہ وہ ٹیکنیکلی اتنے اسٹرانگ ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس کو چیک کر سکے. تو پھر وہ ایکسپرٹ بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں. وہ ایکسپرٹ بندہ کون ہے, آڈیٹر. جاؤ بھائی ہمارے بہاف پہ اس کو چیک کرو. ٹھیک ہے, تو ہم نے the shareholder own the company is managed and controlled by its directors. تو the director have stewardship role. stewardship کیا ہوتا ہے, نگرانی. بھائی ڈائریکٹر نگران ہے نا کمپنی کے, کس کے بہاف پہ, شیئر ہولڈرز کے بہاف پہ. ڈائریکٹرز کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی ہیں. کہتے ہیں they look after the asset and company and manage them on behalf of the shareholder. شیئر ہولڈر چونکہ خود مینج نہیں کر سکتے کیونکہ شیئر ہولڈر تعداد میں بہت زیادہ ہیں, 5-6 ہزار شیئر ہولڈر ہیں. ابھی آپ پیکیجز کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے کچھ 6,000 شیئر ہولڈر ہوں گے, تو 6,000 بندہ جا کے کمپنی چلا سکتا ہے, نہیں. تو یہ ان کے بہاف پہ کمپنیاں چلاتے ہیں, لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے کہ کمپنی کو لک آفٹر کریں. ان اسمال کمپنیز شیئر ہولڈر میں بی دا سیم پیپل ایز دا ڈائریکٹر. سم ٹائم ہوتا ہے چھوٹی کمپنیوں میں خود ہی ڈائریکٹر ہیں, خود ہی شیئر ہولڈر ہیں, لیکن بڑی کمپنیوں میں ایسا نہیں ہوتا. However, in most large companies, the two groups are different. یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. The relationship between the shareholder of the company and the board of directors is also an application of the general legal principle of agency. ہوتا کیا ہے کہ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ شیئر ہولڈرز کے ایجنٹس ہیں, ایجنٹس ہیں, ان کے بہاف پہ وہ کمپنی کو چلا رہے ہیں. اسے ایجنسی کا پرنسپل کہتے ہیں. The concept of agency applies whenever one person or group of individual acts as an agent on behalf of someone else. The principal. تو پرنسپل کون ہے, شیئر ہولڈر. ان کے ایجنٹ کون ہیں, ڈائریکٹرز. تو ڈائریکٹر کی ڈیوٹی ہے نا کہ جو پرنسپل نے اس کو کام کہا ہوا وہ صحیح طریقے سے کرے. تو as agent of the shareholders, the board of directors should be accountable to the shareholder. وہ جواب دیں شیئر ہولڈرز کو. In other words, the director to show their accountability to the shareholder. اب جہاں پہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ آ گیا, ٹھیک ہے نا. ایجنسی پرنسپل آ گیا کہ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ایجنٹس ہیں شیئر ہولڈرز کے, شیئر ہولڈرز کے بہاف پر کمپنی چلا رہے ہیں. ان کا اسٹیورڈشپ کا رول ہے کہ وہ نگران ہیں کمپنی کے ایسٹ کے, کمپنی کے معاملات کے. ٹھیک ہے, ان کو نگرانی سونپی گئی ہے اور وہ اپنے اس رول کے ذمہ دار ہیں, اکاؤنٹیبل ہیں. کس کو ہیں, شیئر ہولڈرز کو ہیں. یہ ایسے ہی کانسیپٹ ہے بیٹا جیسے قومی اسمبلی کا اور ہمارا تعلق ہے. ہم چونکہ ہم 22 کروڑ عوام ملک نہیں چلا سکتے کہ ہر کوئی تھانے دار بن کے بیٹھ جائے. ہم ایک ایم این ایز کو الیکٹ کرتے ہیں, یعنی قومی اسمبلی کو الیکٹ کرتے ہیں. وہ قومی اسمبلی ہماری ایجنٹ ہے, ہمارے بہاف پہ ہمارے ملک کو چلاتی ہے, پارلیمنٹ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ نگران بھی ہے ہمارے ملک کی, ہمارے ملک کے احساسوں کی, ہمارے پورے ملک کی تمام وسائل کی. ٹھیک ہے, اور وہ اکاؤنٹیبل بھی ہے. کسے, ہمیں اکاؤنٹیبل ہے, عوام کو اکاؤنٹیبل ہے. یہی 3 کانسیپٹ اس کے اندر ہیں کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں وہ شیئر ہولڈر کے بہاف پہ کمپنی کو چلاتے ہیں. ڈائریکٹرز شیئر ہولڈر کے ایجنٹ ہیں. جو ڈائریکٹرز ہیں ان کا اسٹیورڈشپ کا رول ہے, وہ کمپنی کے نگران ہیں, کمپنی کے ایسٹ کے, کمپنی کو لک آفٹر کریں, اور وہ اکاؤنٹیبل ہیں, وہ جواب دیں کس کو, شیئر سر ہولڈرز ایک کو. کوشچن تھا سر یہاں پہ. 3 کانسیپٹ مل کے بیٹا آڈیٹنگ کی نیڈ بنتی ہے. جی بولیں. سر آپ نے کہا کہ ڈائریکٹر جو ہیں وہ ایجنٹ ہوتے ہیں
سر لیکن میں نے لاسٹ ٹائم ایک جگہ پہ پڑھا ہوا تھا کہ ڈائریکٹر جو ہے نا وہ بھی ایک جو ہے نا وہ پرپورشن جو ہے وہ حصہ شیئرز کا پرچیز کرتے ہیں تب جا کے وہ ڈائریکٹر بنتے ہیں. جب ڈائریکٹر نے شیئرز پرچیز کیے ہوئے تو اسے کوالیفیکیشن شیئرز کہتے ہیں. جو جی شیئرز تو ہوتے ہیں نا جو وہ جی کمپنی کی مرضی ہوتی ہے بیٹا کہ وہ کوالیفیکیشن شیئرز جتنے بھی لازمی کرے. میں نے کمپنیاں دیکھی ہوئی ہیں جہاں 100 شیئر خریدنے والا بھی ڈائریکٹر بننے کا ایلیجیبل ہوتا ہے. لیکن تو سر وہ آپ شیئر شیئر سنیں تو میری جس بات نے ایک بھی پرچیز کیا ہے تو وہ بھی اونر ہی ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی میری بات سنیں. لیکن بیٹا آپ 100 شیئر خریدنے سے کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے. ڈائریکٹر آپ کب بنیں گے جب آپ الیکٹ ہوں گے. دوسرا آپ کسی کمپنی کے 100 شیئر خرید لیں, کمپنی کے شیئر ہیں 1 لاکھ, تو آپ کے پاس تو اس کے صرف 0.1% ہے. 0.1% ہے. 0.1% کی بنا پہ آپ کیا پوری کمپنی چلا رہے ہیں؟ نہیں, آپ باقیوں کے تو ایجنٹ ہیں نا. آپ سر جس باقیوں کے کے پاس بیہاف پہ ایک کام شیئر ہے کر وہ رہے ہیں. بھی یہ تو کیا آپ کمپنی میں جا کے ہے. صرف اپنے 100 شیئرز کی حفاظت کرتے ہو؟ نہیں, آپ 100% کمپنی کو چلاتے ہو, نہیں سر میں 100% وہ کمپنی بات کی حفاظت کرتے ہو. سر میں وہ بات نہیں کر رہا. جی میں جی یہ بات کر رہا ہوں آپ نے وہ ایجنٹ کا ورڈ یوز کیا نا کہ وہ ایجنٹ ہوتے ہیں, تو جی سر وہ جی. جس نے تو ایک شیئر بھی پرچیز کیا ہوتا ہے وہ بھی اونر ہی ہوتا ہے, تو پھر سر یہ ایجنٹ تو کس طرح بیٹا ہوئے؟ وہ اکیلا ہی آنر ہوتا ہے؟ سر کہلاتا تو اپنے آپ کو اونر ہی ہے نا, شیئر ہولڈر نہیں, وہ بھی, جس اکیلا ہی کے پاس آنر بے ہوتا شک ہے. ایک شیئر ہے. وہ اکیلا ہی آنر ہوتا ہے. تو سر وہ ایجنٹ بھی تو نہیں نا ہوتا ہاں, سر. تو پھر باقی آنر کہاں جائیں گے؟ ایک نہیں سر پارٹنر میرے ہے, فرض کریں ایک پارٹنرشپ فرم ہے, اس میں 10 پارٹنر ہے, لیکن پارٹنرشپ فرم کو چلانے والا ایک ہے, باقیوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو وہ باقی 9 کا کیا ہے؟ وہ سر باقی نو بھی پارٹنر ہی ہوتے ہیں. باقی 9 چلا نہیں نہ رہے, سائلنٹ پارٹنر ہیں. تو پھر وہ اکیلا بندہ جو چلا رہا ہے وہ باقیوں کا کیا ہے؟ سر اب اس میں ایجنٹ مداربہ سر. بھی آ جاتی ہے, ہاں شراکت داری میں مداربہ آ جاتی ہاں, ہے کہ جس میں بٹ جی ایور سر. جتنے بھی شراکت داری ہیں باقیوں کا وہ کیا ہے؟ فارم شراکت داری کی کوئی بھی ہے, باقی 9 کا وہ کیا ہے؟ باقی نہیں 9 سر کا وہ میرے ایجنٹ. کہنے کا مقصد خالی اتنا سا تھا کہ اب جو آپ نے وہ ورڈ یوز کیا تھا کہ ایجنٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر جو ہے, تو سر وہ تو شیئر پرچیز کر کے آیا, تو سر وہ بھی تو ایز اے اونر ہی, مطلب یعنی کہ جہاں بیٹا دوسرے جنہوں نے شیئر پرچیز. باقی کا ایجنٹ ہوتا ہے, باقیوں کا وہ ایجنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کمپنی پوری خرید کے نہیں آیا, باقیوں کا وہ ایجنٹ ہی ہوگا. جیسے 10 پارٹنر ہیں, 9 پارٹنر سائلنٹ پارٹنر ہیں, ایک بندہ اس فرم کو چلا رہا ہے, تو وہ 1/10% کا تو مالک ہے, لیکن باقی 90% اونر کا وہ ایجنٹ ہے. سمجھو, اس کا ڈیول ہو گیا نا کہ اپنے حصے کا تو وہ مالک ہے, لیکن باقی حصے داروں کا وہ ایجنٹ ہے. ایجنٹ کیسے ہے کہ باقی حصے داروں نے اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے بہاف پر بھی کاروبار چلاؤ, سارا کاروبار چلاؤ, 100% چلاؤ, صرف اپنا 10% نہیں, 100% چلاؤ. سمجھے آپ؟ تو بیٹا وہ 100% ہونا نہیں نہ ہوتے, تو باقیوں کے تو وہ ایجنٹ ہی ہوں گے. اپنے تو وہ اپنا تو وہ حصہ دیکھیں گے, لیکن باقیوں کے تو وہ تو پوری کمپنی چلا رہے ہیں, تو پھر باقیوں کا کیا رول ہوگا؟ باقیوں کے وہ ایجنٹ ہیں. تو ان کا یہ ڈوئل رول ہو گیا نا کہ تھوڑے سے وہ مالک بھی ہیں, لیکن جو باقی مالکان ہیں ان کے وہ ایجنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہوگی بیٹا. یہ آڈٹ کی تھیریز ہیں, ان سے پھر آڈیٹنگ جنم لیتی ہے نا کہ آپ اب جو ایجنٹس ہیں انہوں نے اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کی ہے, اپنا جو کام کیا ہے انہوں نے, اپنی جو پرفارمنس کی ہے انہوں نے, اس کی رپورٹ کی ہے. ان کی پرفارمنس کیا ہے بھئی؟ جو کمپنی کی پرفارمنس ہے. تو انہوں نے وہ رپورٹ پیش کیا جسے ہم فائنینشل سٹیٹمنٹس کہتے ہیں. فائنینشل سٹیٹمنٹس کہتے ہیں. اب وہ اس میں انہوں نے کوئی دھوکے سے کام تو نہیں لیا. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی دھوکے سے کام لیا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہمارا. تو پھر وہ کیا ہے, پھر اس کو چیک کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز یعنی اونرز وہ اپوائنٹ کرتے ہیں کس کو؟ آڈیٹرز کو, کہ جاؤ ذرا چیک کرو یہ جو رپورٹ ہمارے سامنے پیکجز کی پڑی ہوئی ہے, اس میں اتنا پروفٹ ہے, اتنا ایسٹ ہے, اتنی لائبلٹیز, اتنی کاسٹ ہے, یہ صحیح, اس کے نیچے ڈائریکٹر کے سائن ہے, یہ صحیح ہے بھی کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے, تو جاؤ ہمارے بہاف پہ چیک لو. اس لیے آڈیٹر کو اپوائنٹ کرتے ہیں شیئر ہولڈرز, اور وہ شیئر ہولڈرز کس کو رپورٹ پہ, وہ آڈیٹر کس کو رپورٹ پیش کرتا ہے؟ وہ آڈیٹر شیئر ہولڈر کو رپورٹ پیش کرتا ہے. ہم بعد میں پڑھیں گے آڈیٹرز رپورٹ, تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ شیئر ہولڈرز کے لیے, ٹو دی ممبرز. تو سر وہ جی میرا بتائیں گے ایک جناب سوال کہ یہ ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے. جی, اینی کوسچن؟
جی سر میرا سوال ہے یہ السلام علیکم سر. سر وعلیکم میرا السلام. سوال یہ ہے آپ نے جس طرح آپ نے ہمیں بتایا تھا جو آنر ہوتے ہیں جو 6,000 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جو شیئر ہولڈر وہ نہیں میں بیسیکلی فار آنر ایگزامپل کہہ رہا ہوں 6000 ہر ایگزامپل ایک میں نہیں دیتے بیٹا. ٹھیک ہے سر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے سر میں نے یہ پوچھنا تھا کسی ایک شیئر ہولڈر کا 30% یا 40% ہو صرف 8 بندے سر وہ بھی کیا ایجنٹ کو یہ ڈائریکٹر تو اپنا دے سکتا ہے نا اس کی زیادہ بات نہیں سنی جائے گی مطلب اس کی نہیں یہ وہ ڈائریکٹر سجیشن. کا بیٹا اس کی زیادہ بات کسی کمپنی کے مینجمنٹ کے معاملے میں کسی شیئر ہولڈر کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی ایکسپٹ کہ وہ ڈائریکٹر کا انتخاب کر لے. ایک بندے کے پاس کمپنی کے 30% شیئر ہیں, ٹھیک ہے. اب کمپنی کے ڈائریکٹرز کا ہونا الیکشن, اور اگر ٹوٹل 10 ڈائریکٹر منتخب ہونے ہیں تو اس کے پاس 30% شیئر ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 3 ڈائریکٹر اپنے منتخب کر سکتا ہے کم از کم. وہ 3 تو سر جی ڈائریکٹر تو منتخب کر سر سکتا جی ہے. یہ جو اس کا مطلب ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں اس کے بندے کتنے انوالو ہو جائیں گے؟ 3. تین ہو جائے 3 گے. ٹھیک ہے, کم ٹھیک از کم 3, کم از کم 3. سر تو وہ وہ جو اس کے خود کو جی بھی کر بولے سکتا ہے. خود کو بھی کر سکتا ہے, خود کو بھی کر سکتا ہے بالکل. ان تینوں میں وہ خود بھی شامل ہو سکتا ہے, بالکل اجازت ہے اس بات کی. وہ چاہے تو پروفیشنلز کو ہائر کر لے, بلکہ وہ زیادہ تر کمپنیوں میں جو فیملیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنا ایک ایک بندہ بھجوا دیتی ہیں. آپ نے منڈے نے ایم بی اے کیتا ہے, اس کو انتخاب کر کے اس کو بھجوا دیا, چل بھائی بورڈ آف ڈائریکٹر میں بیٹھ جا کے, ٹھیک ہے. ٹھیک اور جا کے جو ہے وہ کمپنی کے اندر بیٹھتا کہ پتہ لگے کمپنی کو لوٹ مار تو نہیں مچی ہوئی. وہ ایسے سر صحیح. میرا جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن شیئر ہولڈر اپنی شیئر ہولڈنگ کے بہاف پہ, شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے کمپنی کے مینجمنٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ ایز ڈائریکٹر منتخب نہیں ہو جاتا. یا تو وہ خود منتخب ہو جائے یا وہ کسی کو منتخب کر کے بھیج دے. لیکن اگر وہ ڈائریکٹر الیکٹ ہوگا تب وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے کمپنی کے مینجمنٹ میں, ادروائز نہیں کر سکتا چاہے اس کے پاس 50% شیئر ہی کیوں نہ ہو. سمجھے سر بات جی کو؟ وہ لیکن میٹنگز کے لیے تو شیئر ہولڈرز کو بلاتے ہیں. جی صرف شیئر ہولڈر کی میٹنگ ہوتی ہے ایک بیٹا, اگر آپ نے کارپوریٹ لا پڑھا ہوا ہے جسے اینول جنرل میٹنگ کہتے ہیں, ہر سال ایک میٹنگ ہوتی ہے بس, اور اس میں ہاں کچھ تو ڈیسیژن ہوتے ہیں اس میں شیئر بس. ہولڈر اپنی رائے بالکل اوپینین تو اپنی دے رائے سکتے. دے, وہ اپنی رائے دے, لیکن رائے کیسے دے گا؟ رائے دے گا انفارمیشن کی بیس پہ. اور انفارمیشن کہاں سے آئیں گی؟ اس کے پاس انفارمیشن آئیں گی کمپنی کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ سے. اس کی بیس پہ اپنی رائے دے, وہ بولے جو مرضی بولے, اس کو بولنے کا پورا رائٹ ہے. لیکن عمل کس پہ ہوگا بیٹا؟ عمل ہوگا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز چاہے گا. جیسے آپ جتنا مرضی بولتے رہیں, عمل کیسے ہونا ہے؟ عمل ہونا جیسے ہونا ہے جیسے پارلیمنٹ نے چاہنا ہے. آپ کہیں جی ہم نے تمہیں منتخب کر کے بھیجا, تو وہ کہیں گے بھجوا دیا, گل ان ختم ہوئی. تو سر جی شیئر ہولڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اے جی ایم میں جاتے ہیں بس؟ جی بالکل, اے جی ایم میں, جنرل میٹنگ میں, اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتا. اچھا ٹھیک. اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے. جی اینی ادر کوشچن؟ تو بیٹا آپ کبھی دیکھیں اس میں ہم نے پڑھا وٹ از آڈٹ, ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا آڈٹ تھیوریز, اکاؤنٹنگ اینڈ اسٹیورڈشپ, یہ جو پڑھی ایجنسی تھیوری پڑھی ہے, آڈٹ اینڈ ایشورنس. اس میں ایک چیز ہے, یہ ایشورنس کیا چیز ہے؟ اسٹیورڈشپ کا کیا بتایا آپ نے؟ اسٹیورڈشپ نگرانی ہوتی ہے نا, ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ نگران ہیں, وہ لک آفٹر کریں گے کمپنیز کے میٹرز کو. کون؟ ڈائریکٹرز. تو انہوں نے صحیح طریقے سے لک آفٹر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بھائی اس کام کے لیے پھر ہم آڈیٹر کو بھجوائیں گے, وہ جا کے چیک کریں گے کہ کمپنی میں فراڈ تو نہیں ہو گیا. اگر فراڈ ہو گیا تو پھر ڈائریکٹر کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اندر سی ایف او صاحب 10 کروڑ لے کے بھاگ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. پروڈکشن مینیجر جو ہے وہ جناب 2.5 کروڑ کا ٹیکا لگا گیا کمپنی کو, تو پھر ڈائریکٹر کیا مکھیاں مار رہے ہیں بیٹھے؟ تم آڈیٹر کو بھجوائیں گے نا, جا کے چیک کرو. سمجھے بات کو؟ سر جی آڈیٹر کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا ضروری ہے یا کوئی اور نہیں, کوالیفیکیشن بھی؟ چارٹرڈ پاکستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا بیٹا ضروری ہے. یہ اے سی سی اے سی ایم میں ان کا نہیں ہونا؟ یہ چھوٹی کمپنیوں میں بن سکتے ہیں, چھوٹی کمپنیوں میں. بڑی کمپنیوں کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا ضروری ہے. وہ ہم پڑھیں گے, چھوٹی کا وہ ہم اچھا, پڑھیں گے, چھوٹی کمپنی سے مراد کتنی انویسٹمنٹ والی؟ وہ ہم پڑھیں گے ہم لوگ. وہ پرائیویٹ ٹھیک. لمیٹڈ, پرائیویٹ جو کمپنی ہوتی ہے اس کے اندر خاص ہوتا ہے, وہ ہم پڑھیں گے. جی اینی ادر تھنگس؟ نو سر. نو سر, تھینک یو. اچھا, ہم آڈٹ اینڈ ایشورنس پڑھ رہے ہیں. یہ ایشورنس کیا چیز ہے؟ آئیں جی. آڈٹ کو اصل میں پریکٹیکلی ایشورنس انگیجمنٹ کہا جاتا ہے.
एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। आप चार्टर्ड अकाउंट फर्मों में चले जाए ना, सीए बड़ी फर्मों में चले जाएं जैसे बिग 4 हैं, तो उसके अंदर कोई ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं होता, एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये लफ्ज एश्योरेंस है क्या चीज, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने यूज किया हुआ है, यानी हम जो ऑडिट करते हैं ना उसके भी स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह हम अकाउंटिंग वर्क के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह ऑडिटिंग के इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये एश्योरेंस लफ्ज उन्होंने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो एश्योरेंस है क्या, ऑडिट असल में एश्योरेंस एंगेजमेंट है। व्हाट इज एश्योरेंस, आए जी पढ़ते हैं इसको। कहते हैं एश्योरेंस मींस कॉन्फिडेंस, इत्मीनान। In an assurance engagement, an assurance firm is engaged by one party. Assurance engagement में क्या होता है, एक assurance firm engage होती है, engaged by one party, कोई एक पार्टी है जो किसी assurance firm को engage करती है, to give an opinion, कि वो राय दे, on a piece of information, किसी खास information पे, कि वो ठीक है कि नहीं है। अब इस definition को जरा audit पे apply करें। assurance firm कौन है, audit firm है। इंफॉर्मेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और एंगेज बाय वन पार्टी, वो वन पार्टी कौन है, वो वन पार्टी शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स ने एश्योरेंस फर्म यानी ऑडिट फर्म को एंगेज किया है कि वो क्या करे, टू गिव एन ओपिनियन, वो अपनी राय दे, अपनी ओपिनियन दे, किस पे, ऑन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन पे। वो इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑडिट में क्या है, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अच्छा आगे, दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अनदर पार्टी, और उन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो प्रिपेयर किया वो अनदर पार्टी ने किया। अनदर पार्टी कौन कौन सी है, कंपनीज मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कितनी पार्टियां होंगी इसमें, एक होगी इंश्योरेंस फर्म, जो क्या है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इज एंगेज बाय वन पार्टी। ये वन पार्टी हमारे ऑडिट में कौन है, ये वन पार्टी हमारे ऑडिट में शेयर होल्डर्स हैं। इनको क्यों एंगेज किया गया, टू गिव एन ओपिनियन, कि वो अपनी राय दें, किस पर, किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऑडिट में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनको किसने बनाया है, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन अदर पार्टी, किसी और पार्टी ने बनाया। ये एन अदर पार्टी कौन है, कंपनीज मैनेजमेंट। कंपनीज मैनेजमेंट कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसीलिए इसको ऑडिट को एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहा जाता है। प्रैक्टिकली आपको मैंने कहा ना कि आप चले जाएं किसी बड़ी सीए फर्म में, ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं होते, एश्योरेंस डिपार्टमेंट होते हैं। ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब जरा हम ना बेटा प्रोफेशनल तरीके से ऑडिट को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये सब चीजें आपको करवा रहा हूँ, ये नहीं होंगी आपके लिए। अच्छा, द ओपिनियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एश्योरेंस। ये ओपिनियन है क्या, एश्योरेंस का एक्सप्रेशन है, एश्योरेंस यानी कॉन्फिडेंस का, ठीक है ना, अबाउट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के मुतालिक दैट हैज बीन रिव्यूड, जो रिव्यू की गई है। यानी ये ऑडिट का ओपिनियन क्या होगा कि जनाब ये जो इंफॉर्मेशन है आप इस पे कितना एतमाद करें, कितना एतमाद करें। ये एश्योरेंस मींस कॉन्फिडेंस। ये कौन बताएगा, मैं ये ऑडिटर बताएगा कि यार जनाब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका मैंने ऑडिट कर लिया है, ये 100% ठीक है, आप इस पे एतमाद कर सकते हैं। दिस इज एश्योरेंस एंगेजमेंट। यार ये कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है स्क्रीन पे, ये बेटा ना करो। सर नाम लिखा आ रहा था। ये नजर भी आ रहे हैं कौन कर रहा है, जो आप करते हो ना तुम्हें पता चल सर नाम आ रहा है जैन के सर है। हाँ सबका नजर आ रहा है, तो ये बेटा ये ऐसे काम ना करो प्लीज, खत्म करो। किसने किया है इसको, खत्म करो इसे। It gives assurance to the party that hired the assurance firm that the information can be relied on. अच्छा ये assurance किसको देंगे, वो ऑडिटर किसको देंगे, जिसने उनको हायर किया। किसने हायर किया है, उन्हें शेयर होल्डर्स ने हायर किया, ठीक है। तो ये उसको अपनी एश्योरेंस देंगे, एश्योरेंस यानी उसको अपनी रिपोर्ट देंगे कि ये किसके मुतालिक, इंफॉर्मेशन के मुतालिक, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के मुतालिक। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बताएंगे उसके मुतालिक कि भाई ये किस हद तक काबिले एतमाद है, समझो। एश्योरेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिट, एश्योरेंस ऑडिट से भी दी जा सकती है, इसलिए ऑडिट हमेशा एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। दिस में बी एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ऑडिट की किस्में हैं, एक्सटर्नल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, या दोनों हैं, ठीक है। ऑडिट एक हमेशा एश्योरेंस एंगेजमेंट रही है, और रिव्यू या आपकी रिव्यू एंगेजमेंट है। तो ये सब कुछ और जो है वो एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंडर आता है। यानी इंटरनल ऑडिट भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, एक्सटर्नल ऑडिट भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, और रिव्यू भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है।
हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें से एक्सटर्नल ऑडिट को पढ़ रहे हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिट के मतलब हमने पढ़ लिया है कि वो भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, और एश्योरेंस क्या होती है ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा जी, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज वन फॉर्म ऑफ एश्योरेंस, ये उसकी एक किस्म है, एश्योरेंस एक किस्म है, ठीक है। नीचे आए, एश्योरेंस के लेवल होते हैं ना, जैसे कॉन्फिडेंस है ना, एतमाद, तो उसके लेवल हैं, किस हद तक एतमाद, बहुत ज्यादा एतमाद, दरमियाना सा एतमाद, ठीक है, और या बिल्कुल एतमाद नहीं, बिल्कुल ही जो है वो फारग है। इसे लेवल्स ऑफ एश्योरेंस कहते हैं, लेवल्स ऑफ एश्योरेंस है कि बहुत ज्यादा एतमाद है, या रीजनेबल हद तक एतमाद है, या मॉडरेट लेवल तक एतमाद है, ये क्या है, तो इसे लेवल ऑफ एश्योरेंस कहते हैं। ये हम पढ़ते हैं, कहते हैं the degree of assurance that can be provided about the reliability of the financial statement of a company will depend on, कहते हैं जो डिग्री ऑफ एश्योरेंस है, यानी इसका लेवल क्या होगा, एश्योरेंस का लेवल बहुत बेहतर होगा कि हम कहेंगे जनाब ठप्पा लगा लें, इसमें 1 रुपए की गलती भी नहीं है, ठीक है, या जनाब इसको हमने चेक कर लिया, हमें काफी इस बात के काफी चांस हैं कि रीजनेबल हद तक ठीक है मामला, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, या अब कह लें कि नहीं जी कुछ भी नजर नहीं आया, हमने देखा था हमें नजर नहीं आया, इसे लेवल ऑफ एश्योरेंस कहते हैं। ये कैसे डिसाइड होंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन कैरिंग आउट एश्योरेंस प्रोसेस, कि आप किस हद तक काम करते हैं, एंड द रिजल्ट ऑफ द वर्क, और उसका रिजल्ट देखें। मैं अगर आपको कहूं कि इस पूरी क्लास में ठप्पा लगा लें, ये जो इम्तिहान में 50 बंदे बैठे हैं, मैं लिख के देने को स्टाम्प पेपर पे तैयार हूं कि किसी के पास बूटी नहीं है, अच्छा ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा जनाब मैंने सबकी तलाशियां ली होंगी, हर बंदे को उसकी जेब देखी होगी, ठीक है, हर बंदे का जो है वो वॉलेट देखा होगा, तो फिर मैं कह सकता हूं कि उसके पास बूटी नहीं है, यही होगा ना। तो ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस हो गया, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो ये किस पे डिपेंड किया, मैंने ये स्टेटमेंट कैसे दे दी कि जनाब मुझसे लिखवा लें ये पूरी क्लास के पास बूटी नहीं है, मैंने इनकी अच्छे तरीके से तलाशी ले ली है, यानी जो एक्सटेंट ऑफ वर्क है, जो एक्सटेंट ऑफ वर्क है, लेवल ऑफ एश्योरेंस उस पे डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया है, बहुत एक्सटेंसिव चेकिंग की है, फिर ही आप इस काबिल होंगे कि आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस को दे सकें, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकें, अदरवाइज नहीं कह सकते। यानी मैं पूरी 50 बंदों की क्लास में से 2-4 बंदों की, 8-10 बंदों की तलाशी लूं और बाद में कह दूं जी आप मुझसे लिखवा लें जी कि किसी के पास बूटी नहीं है, तो कहेंगे भाई तुम कैसे कह रहे हो, मैंने जी 8-10 बंदे चेक कर लिए हैं, कहते हैं यार तूने 8-10 बंदे चेक किए हैं, तो जो बाकी 40 बंदे हैं वो तो नहीं ना दे सकता मैं, ठीक है। तो या अगर मैंने देना है तो मुझे सबको चेक करना पड़ेगा। तो लेवल ऑफ एश्योरेंस हमेशा डिपेंड करता है किस पे, हमेशा डिपेंड करता है इस पे कि आपने जो काम किया उसकी एक्सटेंट कितनी है, अगर एक्सटेंसिव काम किया है तो फिर लेवल ऑफ एश्योरेंस बेहतर होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, तो फिर इसके कितनी कैटेगरीज हैं, द रिजल्टिंग एश्योरेंस फॉल्स इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज है। नंबर 1 है रीजनेबल एश्योरेंस, अ हाई, यानी रीजनेबल एश्योरेंस लेवल होता है, एक हाई होता है बट नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होता। लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर, कंक्लूजन एक्सप्रेस इन अ पॉजिटिव फॉर्म, यानी रीजनेबल एश्योरेंस से मुराद है ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, यानी ये वैसे एश्योरेंस लेवल नहीं है कि मुझसे लिखवा लो इन बंदों के पास बूटी नहीं है, इसे इसे कहेंगे एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ये पहला दर्जा है। रीजनेबल ऑफ लेवल ऑफ एश्योरेंस दूसरा दर्जा है, पहला दर्जा नहीं है, ठीक है। क्यों कि मैंने तो 50 बंदों को चेक नहीं किया। तो जब हम ऑडिट करते हैं बेटा तो हम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं करते। अगर आपको याद हो, जो अगर आपने ऑडिट में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा हम सैंपलिंग करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ठीक है ना, हम सैंपलिंग करते हैं, यानी 50 बंदों को मैंने कह रहा हूँ चेक करना है, तुम रैंडमली कुछ, अच्छा तुम खड़े हो जाओ, अच्छा तुम खड़े हो जाओ, अच्छा तुम खड़े हो जाओ, कुछ 12-14 बंद 15 बंदों को चेक कर लेते हैं और उनकी बेस पे हम कह देते हैं, एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि हमारी क्लास में बच्चों के पास कोई चीटिंग मटेरियल नहीं है। कंपनी में भी हम जाते हैं तो हम सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक नहीं करते, सैंपलिंग बेस पे कुछ ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करते हैं और उनको चेक करते हैं, अगर उनमें से कुछ ना लिखे तो हम कहते हैं जी हमने काफी चेकिंग की है, हम तो एक रीजनेबल एश्योरेंस है इस बात की कि कंपनी के मामलात ठीक है, ये रीजनेबल एश्योरेंस होगी, ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होगी, ये एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती। हमने कंपनी की सारी ट्रांजैक्शन तो सिरे से चेक ही नहीं की और हम ऑडिट में ये चेक करते भी नहीं है। इसलिए ऑडिट में जो एश्योरेंस लेवल आप प्रोवाइड करते हैं
वो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं होता, वो रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, ऑडिटर साहब अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखते हैं कि मैंने ऑडिट किया है और वो सैम्पलिंग बेसिस पे किया है, लिहाजा मैं कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता कि कंपनी में किसी किस्म का ना फ्रॉड होगा ना मिस्टेक होगी, मैं सिर्फ आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूँ। ठीक है, तो पहला लेवल एब्सोल्यूट जो पॉसिबल नहीं है, होता भी नहीं है। दूसरा लेवल है रीजनेबल। रीजनेबल में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, यानी हमारे ख्याल में अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर है। ट्रू से मुराद है वो ठीक है, उनमें ना फ्रॉड है ना एरर, और फेयर से मुराद है वो फेयरली रिप्रेजेंट किए गए हैं, उनकी जो फिगर थी वही लिखी गई हैं और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक उसका पूरा फॉर्मेट है। The objective of a statutory audit is to provide reasonable assurance, और जो statutory audit हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसका मकसद reasonable assurance देना है, उसका मकसद जो है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देना नहीं है। ठीक है, जब ऑडिट में कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पढ़ाने का मकसद ये है कि बाज लोग समझते हैं जिस कंपनी का ऑडिट है तो ऑडिटर ने गारंटी दे दी है कि कंपनी में कोई फ्रॉड एंड कोई एरर कोई इस तरह की चीज नहीं है। नहीं जी, कोई ऑडिटर कोई गारंटी नहीं देता। जो लोग समझते हैं ना कि एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आ गई है तो ऑडिट रिपोर्ट अगर ठीक है तो इसका मतलब है कि कंपनी में सब कुछ ठीक है, तो कल को फ्रॉड निकल आया तो फाड़ लो ऑडिटर ने, पकड़ के गोली मार दो ऑडिटर को, उसने ऑडिट किया था तभी वो फ्रॉड नहीं पकड़ सका। तो भाई वो कब कह रहा है कि मैं जनाब मुझसे स्टाम्प पेपर लिखवा लो कंपनी में कोई फ्रॉड है? नहीं, वो आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, वो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है कि मैंने सैम्पलिंग बेस पे चीजें चेक की हैं तो रीजनेबल हद तक मैं कह सकता हूँ कि कंपनी में कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज पढ़ाने का बेटा एश्योरेंस लेवल, ये मकसद है कि लोगों के जहन में जो मिसकंसेप्शन है ऑडिट के मुतालिक उसको दूर किया जाए कि भाई ऑडिट हो गया तो बस ये गारंटी मिल गई। गारंटी क्या मिल गई कि जनाब हर चीज ठीक है, तो कल को कोई फ्रॉड निकल आया तो पकड़ लो ऑडिटर नु, चोर है, पकड़ के गोली मार दो इसको। ठीक है, जैन कैसर क्या कर रहे हैं आप, आपको वार्निंग आइंदा ना करें आप ये। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं ऑडिट में, हम जनाब रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम जो है वो पॉजिटिव एश्योरेंस देते हैं, हम जनाब एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। ठीक है, ये लिमिटेड एश्योरेंस क्या चीज़ है ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एश्योरेंस क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है, एश्योरेंस में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और हम ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस देते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। हम ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं जो एब्सोल्यूट नहीं होती। रीजनेबल होने का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। एनी क्वेश्चन? यस सर। जी बेटा बोलें। सर आपने अभी यही बताया ना, कंफर्म करना चाह रही हूँ, रीजनेबल इंश्योरेंस का मतलब है इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इंश्योरेंस। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही समझिए आप। थैंक यू सर। इंश्योरेंस नहीं बोलना, लफ्ज एश्योरेंस बोलना है, एश्योरेंस यस सर, एश्योरेंस। एश्योरेंस। ठीक है, सर यहाँ पे प्रैक्टिशनर से क्या मुराद है? प्रैक्टिशनर ऑडिटर जो प्रैक्टिस कर रहा है, ऑडिटर। सर जी ये जो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं ये आर्टिकल्स के स्टूडेंट बनाते हैं, लेकिन इसको अप्रूव फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। हाँ ये बेटा, ये रिपोर्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हम करेंगे उसको, उसमें सिर्फ कंपनी का नाम और कंपनी का जो पीरियड है वो चेंज होता है, बाकी उसका फॉर्मेट हमें लॉ ने दिया है। तो उसको साइन हमेशा फर्म का पार्टनर करता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। लेकिन जो वेरिफिकेशन करते हैं वो तो आम तौर पे स्टूडेंट ही कर रहे हाँ होते हैं। वो जो स्टूडेंट ही करते हैं, वो स्टूडेंट ही करते हैं, वो बाकी लोग सिर्फ चेक करते हैं। ये हम करेंगे कि ऑडिट टीम जब जाती है तो उसकी कंपोजिशन कैसे होती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, फिर उसके काम को कौन रिव्यू करता है, फिर आगे सारा प्रोसेस जब ऑडिट फाइनलाइजेशन हम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको फिर इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैं कोशिश करूंगा बेटा आपको जितनी बातें बताऊं, जो भी बताऊं वो सब प्रैक्टिकल नेचर की हों, जो प्रैक्टिकल आपके काम आए, सिर्फ किताबी बातें ना हो जो सुन ली ज़हन में रख ली, नहीं ऐसा ना हो। मेरी पूरी कोशिश होगी, और प्लस आपके ना छोटे छोटे मैं नोट्स बनाता रहूंगा, बना के ना तो मैं जो है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप उससे ये करके बुक सर जी ये जो आप पढ़ा रहे हैं आप कंटिन्यूसली ये आगे यही बुक बुक मैं पढ़ाते रहेंगे? नहीं नहीं, ये सारी बुक ये नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, मैं आपको दे दूंगा। ये भी आज हमने पढ़ा ना, इसके नोट्स बना के आज आपको ईमेल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। हम कुछ सर हिस्से ईमेल आज ही कर पढ़ेंगे, देंगे। फेट से पढ़ेंगे, कुछ के मैंने अपने बनाए हुए हैं, तो इस तरह को मिला जुला के ना तो इस तरह हम पढ़ेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वो जहां से भी मैं लूँ। जी बेटा बोले बोले।
सर ये ईमेल आज ही कर दिए जाएंगे? इंशाल्लाह आज मैं कर दूंगा। जो हमने पढ़ा है पहला टॉपिक, उसकी मैं जो आज ही आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है? आप शाम में चेक कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ईमेल आई होगी। क्वेश्चन जो आपने कराए हुए यही क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्विज है या पेपर है? बेटा जब क्विज लेना होगा ना, देखें मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अभी आप ना क्विजों की फिक्र छोड़ दो, आप इल्म हासिल करो। मतलब स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ते हुए ना फौरी तौर पे उसके ज़हन में आना शुरू करता है, अब इसका सर क्विज कैसे लेंगे, अब मैं इसका क्विज कैसे करूंगा, अब मेरा क्या होगा, ये आप भूल जाए। आप जब क्लास पढ़ रहे हैं ना, मुझसे पढ़े तो बेटा आप इल्म हासिल करें। जब क्विज मैंने लेना होगा ना, मैं आपको पहले गाइड करूंगा कि इस एरिया से मैं क्विज लूंगा, ठीक है, और इस तरह का क्विज होगा और इस तरीके से आप उसको तैयार कर लें, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। अब जब क्लास पढ़ें तो आप बेटा सिर्फ एक चीज ध्यान में रखें। मैं सम टाइम पढ़ा रहा होता ना, स्टूडेंट परेशान हो रहा था, सर ने ये क्विज में पूछ लिए तो मेरा क्या बनेगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे को तो तैयार ही नहीं होने। नहीं, ऐसा नहीं। आप जब बेटा पढ़ें तो आप सिर्फ इल्म हासिल करें। क्विज जब लेना होगा आपको पूरा गाइड किया जाएगा, जो मुझसे लोग पढ़े हुए हैं उन्हें पता है, उन्हें पूरा समझाया जाएगा कि क्विज हम कैसा पहली दफा होगा, पढ़ रहे हैं, इस वजह से सर जी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है? तो उसके मुताबिक जो तैयार करेगा उसको मेरे कहे के मुताबिक वो क्विज कर लेगा, उसके नंबर आ जाएंगे। ऑब्वियसली जो तैयार नहीं करेगा उसका तो फिर जीरो आने का वैसे ही हक बनता है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं बेटा तो फिर आप पढ़ें, इल्म हासिल करें, अपने जहन को प्रैक्टिकल अप्रोच के मुताबिक जो जहन में सवालात पैदा होते हैं वो सवाल करें मुझसे, ठीक है? ये क्विज विज कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? और कोई सवाल इन चीजों के मुतालिक? अभी बेटा कोई 2-3 मिनट हैं, तो सवाल पूछना है तो आप पूछ लें। टाइम पे आया करें क्लास में। आपकी जो बेटा रिपोर्ट जनरेट होती है ना, उस रिपोर्ट में आपका जो टाइम है वो लिख लिया जाता है, वो खुद ही रिपोर्ट खुद बनवाता है, नहीं लिखना। अटेंडेंस रिपोर्ट से देखूंगा, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट सिस्टम रिपोर्ट जनरेट कर देता है, जूम का जो सिस्टम है उससे देख के मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। तो उसमें आगे टाइम भी आ रहा होता है कि कितने बजे इस बंदे ने ज्वाइन किया, कितने बजे लीव किया, कितना टाइम ये रहा है। तो उसमें फिर मैं ये है कि आज तो मैं नहीं चेक कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम से बेटा फिर मैंने वो एंट्री कर देनी है कि जो लेट होगा उसकी मैंने फिर अटेंडेंस मार्क नहीं करनी, और जो जल्दी चला जाएगा मैंने उसकी भी अटेंडेंस मार्क नहीं करनी। सर जी सर लेट में 10-15 मिनट तो सर मिलेगी ना शुरू। ठीक है, थोड़ा सा टाइम अगर कोई लेट हो जाता है तो उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं ना कि लोग आधा घंटा लेट होना शुरू हो जाए। तो ये नहीं सर, ये है वो बेटा, जरा टाइम पे पूरी जिस तरह क्लास होती है क्लास की तरह आप आए, अपना कंप्यूटर ऑन करें और उसके सामने नोट्स भी ऑन कर लें साथ, और उस सामने बैठ के अच्छी तरीके से पढ़ें। ये क्लास में अगर मैं नहीं देख रहा आपको तो बेटा इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? तो आप अगर खुदा ना खास्ता नहीं पढ़ेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे आपने भुगतने हैं, मैंने नहीं भुगतने, ठीक है? तो अगर आप खुद से बैठे हैं तो थोड़े सेल्फ रेगुलेटेड हो कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो नुकसान मेरे ही है। चले मैं पास भी हो गया तो ग्रेड तो नहीं ना अच्छा आएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत पढ़ने से चले बंदा पास तो हो जाता है, लेकिन सी में और जनाब बी माइनस में पास होने का क्या फायदा? सी प्लस में मजा तो तब है ना कि एज में बंदा रहे, ए ले, ए माइनस ले, बी प्लस ले, बी प्लस से नीचे नहीं आना चाहिए लोगों का। तो ऊपर आने के लिए ज़ाहिर है जो आपने पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये आपने बेटा अपना खुद नुकसान करना है अगर आप इसको ऑन करके साइड पे अपनी गेमें खेलते रहेंगे, कोई और काम करते रहेंगे, तो बेटा आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता है आप सेल्फ रेगुलेटेड हो, एहसास पैदा करें कि मैंने अच्छा ग्रेड लेना है इसमें, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच है, टेक केयर। सर जी बोलें बेटा, बोलें। सर एक दफा ऑडिटर एबिलिटी बता दें अपने वर्ड्स में। कौन, क्या बता दूं? ऑडिटर्स एबिलिटी आपने स्टार्ट में बताया था। एबिलिटी तो मैंने बताया नहीं अभी आपको। सर ऑडिटर इज एबल टू टेल टेल ओपिनियन, ये एबिलिटी नहीं, ये एक्चुअली ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है, ये ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर अनेबल हो, किस बात का अनेबल हो कि वो ओपिनियन दे। किस पे ओपिनियन दे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। क्या ओपिनियन दे कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, ठीक है? ओके सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? सर जी जी बोलो जनाब। सर जी जो जैन कैसे था मार्टिन हो रहा था ना, यहाँ पे वो जैन कैसे था मैसेज है, वो कह रहा था मेरा ना उस पे ये मसला आ रहा था मोबाइल पे, बंद करता हूँ तो वगैरह वो ये लग जाता था, वो इसलिए वो आपसे अपोलोजाइज दे रहा है। जैन कह रहा था मेरा टेक्निकल ठीक इशू
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم نہیں ٹھیک ہوئے گا. ٹھیک ہے اوکے بیٹا ٹھیک ہے پھر ہے تھینک یو ویری مچ تھینک یو سر. تو تھینک یو سو مچ سر. نیکسٹ ٹائم بیٹا بالکل ٹائم پہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.